Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, dans le livre Univers documents, fait de la séance, radin choufou, des emails les phénomènes géologiques externes, le cycle sédimentaire et les étapes de formation des roches sédimentaires, radin choufou de tamarin, na, صفحتين 99 و 101 وغادي نبدا l'activité 2. Pour pouvoir identifier pour 3 échantillons différents de sable les agents de transport et avoir une idée sur la distance du transport. إذا خدينا 3 عينات من الرمل. هاد العينات 3 باش نعرفوا عامل النقل عندها، وعوامل النقل كنعرفوهم يا إما بواسطة المياه أو الرياح، وأيضا باش تكون عندنا فكرة على المسافة هاد النقل. خدينا 100 حبة من حبات المر وخديناها بطريقة عشوائية في هاد العينات 3 من الرمل، وخضعنا هاد 100 حبة من المرو لواحد الدراسة مجهرية باش نشوفوا هاد حبات المرو، والجدول التالي كيعطينا النتائج المحصل عليها. الوغ لا مورفوسكوبي دي غران دو كوارتز، اذا غنشوفوا الشكل الخارجي لحبات المرو. اذا عندنا هنايا لي نون يوزي، لي غومات، لي زيموسيلويزون. اذا هنا عندنا حبات المرو المختلفة. الوغ هنا عندنا لو نومبر دو غران دو كوارتز par type de sable. Alors بالنسبة للسابل numéro 1 غادي نلقاو في 100 حبة من هاد حبات نتاع لو كوارت غادي نلقاو 4 qui sont non usés. غادي نلقاو 10 غومات و 86 غادي نلقاوهم بيان سور هنايا كيعطيونا لي بورسونتاج نتاع هاد لي غران دو كوارت، و 86 غادي نلقاوهم émoussé-luisant. Pour le sable numéro 2, alors on a 92 non usés, on a 0 rang mat et 8 émoussé-luisant. Pour le sable numéro 3, on a 10 grains de quartz non usés, 75 rang mat et 15 émoussé-luisant. Relevez les principales différences entre les 3 échantillons de sable. هنا كيطلبوا منا أننا نبينوا الاختلافات الموجودة في هاد 3 نتاع العينات نتاع الرمل. Alors pour le sable numéro 1 كما كنلاحظوا هنايا la plupart des grains de quartz sont émoussés luisants. Ça veut dire qu'on a 86% des grains de quartz qui sont émoussés luisants. نشوفوا دابا لو sable numéro 2. alors بالمقارنة كنلاحظوا باللي أكثر الحبات نتاع المر هي non usés. Ça veut dire 92% des grains de quartz sont non usés. Alors, pour le sable numéro 3, donc c'est 75% qui sont rangs et mat. Donc, je peux dire que le sable numéro 1 contient 86% des grains de quartz EL. Le sable numéro 2 contient 92 des grains de quartz NU. Et le sable numéro 3 contient 75% des grains de quartz RM. Après, la deuxième question, identifiez l'agent de transport pour chaque échantillon de sable et justifiez la réponse. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نحددوا عامل النقل لكل عينة من هاد عينات الرمل، وبطبيعة الحال نعللوا الجواب ديالنا. Alors, pour le sable numéro 1, alors comme vous voyez sur le tableau, on a 86% des grains de quartz sont émoussés luisants. بمعنى أن النسبة الكبيرة من حبات المرو المكونة لهذا الرمل هي من نوع émoussé luisant. وهذا النوع من الرمل اللي فيه نسبة كبيرة من هاد الحبات أو من هاد حبات نتاع المرو اللي كيكونوا émoussé luisant، غالبا هذا كيكون واحد الرمل اللي هو شاطئي. donc c'est du sable de plage. donc je peux dire que le sable numéro 1 c'est un sable qui a été transporté par l'eau de mer, tout simplement parce que 86% des grains de quartz sont émoussés luisants. Donc c'est un sable de plage. Dessous tabelle le sable numéro 2. alors كما كنلاحظوا هنايا 92% non usés. ومني كيكون عندنا نسبة كبيرة من حبات المر اللي هي نون يوزي، هذا يعني أن هذا الرمل هو حديث التشكل، وأنه واحد الرمل اللي هو نهري.
Alors, donc, je peux dire que le sable numéro 2, l'agent de transport dans ce cas, c'est l'eau de fleuve, tout simplement parce qu'on a 92% des grains de quartz sont non usés. Donc, c'est un sable qui est fluviatile. Je passe au sable numéro 3. Alors, par comparaison, donc, on a pu déduire que la plupart des grains de quartz sont ronds et mat. Alors, généralement, on a les grains de quartz ronds et mat, ça veut dire le transport ici se fait par le vent du Sahara. Donc, je peux conclure que c'est un sable qui est éolien. Donc, le sable numéro 3, l'agent de transport, c'est le vent du Sahara, tout simplement parce que 75% des grains de quartz sont ronds et mat. Donc, on a ici un sable qui est éolien. La question 3. Précisez lequel des 3 échantillons de sable est de formation la plus récente. بمعنى قالوا لنا من خلال هاد 3 العينات نتاع الرمل نحددوا شنو هو الرمل اللي هو حديث التشكل ونعللوا الجواب ديالنا. وبطبيعه الحال ملي كنشوفوا هاد العينات كنلاحظوا باللي الرمل رقم 2، العينه رقم 2 هي اللي فيها اكبر نسبه من حبات الماء واللي هي نو اوزي، وهذا دليل على ان هذا الرمل هو رمل حديث التشكل. Donc le sable numéro 2 est l'échantillon de sable de formation la plus récente, car la plupart des grains de quartz sont NU, non usés, donc n'ont pas été transportés sur de grandes distances. لأنه رمل ما تمش النقل ديالو على مسافات اللي هي جد طويلة. Et je passe à l'activité 3. Donc le document ci-dessous, إذن الوثيقة التالية عندي فيها 4 نتاع الصور اللي كتمثل بواحد الطريقة اللي هي غير مرتبة مراحل. donc les principales étapes de phénomènes géologiques liés à la formation des roches sédimentaires. كتمثل إذن واحد الظاهرة جيولوجية متعلقة بتكون صخور رسوبية. Alors on a la photo 1, 2, 3 et 4. La première question, identifier les étapes représentées par les figures du document. Alors, pour la figure 1, il s'agit ici de la cimentation. Pour la figure 2, on a des strates et les strates sont les couches. Donc ici, on parle d'une stratification. La figure 3. Alors, ici, on a l'eau qui se trouve entre les particules sédimentaires. Ici, on parle d'une déshydratation. Et 4, c'est l'étape de la compaction. La compaction, هي مرحلة التماسك. Très bien. Classer ces figures par ordre correct. إذا كيطلبوا لنا أننا نرتبوا هاد الوثائق في واحد الترتيب اللي هو الترتيب الصحيح. Alors, la figure 3, c'est la première, suivie par la figure 4, donc on a la déshydratation, suivie par la compaction, suivie par la cimentation, et enfin la stratification. Donc j'ai figure 3, suivie par 4, suivie par figure 1, suivie par la figure 2. 3. Déduire le phénomène géologique évoqué. إذا كيطلبوا منا أننا نعرفوا بهاد الظاهرة الجيولوجية اللي كنلاحظوها أو اللي كنشوفوها في هاد الوثائق. C'est le phénomène de la diagénèse. إذا هاد الظاهرة هي ظاهرة قلنا التسخر, qui est un processus géologique par lequel les sédiments se transforment en une roche sédimentaire consolidée. إذا ظاهرة التسخر هي واحد الظاهرة جيولوجية تؤدي إلى تماسك العناصر الرسوبية لكي تعطي لنا صخرة رسوبية متماسكة. L'activité 4. إذن غادي ننتقل للصفحة 101. Le document ci-après représente de manière schématique les différentes étapes de la formation d'une roche sédimentaire. الوثيقة التالية كتبين لي مراحل تكون صخرة رسوبية.
La première question, compléter le document. إذا كيطلبوا مني أنني هنايا نملأ أو نكمل هاد الوثيقة. Alors, 1, c'est le phénomène d'érosion. 2, c'est le transport. 3, c'est la sédimentation. D'ailleurs, راهم عاطيننا هنايا المصطلحات باش نعمرو. La sédimentation. 4, c'est la diagenèse. إذا ظاهرة الحث، النقل، الترسب ثم التسخر. En donnant un titre، إذا كيطلبوا منا أننا نعطيو أيضا واحد العنوان مناسب. Donc je peux écrire les étapes de la formation d'une roche sédimentaire. D'une roche sédimentaire. اللي هي مراحل تكون صخرة رسوبية. Après, la question suivante. Alors, la deuxième question, établir en se basant sur le document et tes connaissances un schéma simplicite, mot et flèche, représentant le cycle sédimentaire. إذا انطلاقا من الوثيقة أو من هاد الوثيقة ومن المعارف ديالك كيطلبوا منك أنك ترسم هنايا واحد الوثيقة أو واحد الرسم بواسطة أسهم ومصطلحات تمثل فيه ما يسمى بالدورة الرسوبية، le cycle sédimentaire. Alors, je commence tout d'abord par la roche-mère. Alors, la roche-mère, اللي هي الصخرة الأم، subit ce qu'on appelle une érosion، إذا كتعرض لظاهرة الحث. Après le phénomène du transport. Alors, le transport, donc ظاهرة النقل، elle est suivie par la sédimentation، هي ظاهرة الترسب، suivi par la diagenèse، هي التسخر، suivi par la formation donc d'une roche sédimentaire. Roche sédimentaire. Après, on a affleurement. Voilà, affleurement. Et enfin, on a roche-mère. On a la correction de ces exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.